हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतराओ ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर। ना इतराओ ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका। আলাইকুম। এই যে ঘোড়ডাঙ্গা প্রথম দিনের ওয়াজ, ঈশান নামাজের পরে এই যে ভিডিওটা করা হয়েছে। সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ রইল। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।